আমারে কিছুমান এমপি মান বলে না আমি তো ইয়ার মানুষ নহয় আমাক ব্রিটিশ আনিছিল एमपी वो भोकड़ो एमपी का मुख में जो बोली वो संविधान नहीं पे संविधान में क्या लिखा है भारत के संविधान में जो जगह में 25 से 30 साल रहने से वो जगह के नाम जारी तौर में होएला लिखा है इन्होंने संविधान में लेकिन एक एमपी ये भोकड़ो सारा ठोड़िया एमपी ऐसा उगर माथा में नहीं डूके और वो एमपी तक हमारे जेत लगे एक नो एमपी है और इरकम एमपी और एमएलए रहे हमारे जेत कर काम हुई बोला तो काम हुई सोचा यही मन हमारे जात कर दुश्मन लगा उमें तो भाई इसी गाड़ी बिल्डिंग सेल्डिंग बना लेना दिल्ली सिल्ली में लेकिन हजार जन आदिवासी कर बात के चिंता नहीं करा हजार जन आदमी जो आदमी मन के वोट देकिन चिंता लग उकर मन के चिंता ना किया कितना हरामी हो पा रही मन सोचा वो तो हरामी के हरामी का हो खातिर बातें नहीं एकटा आदमी के खातिर में हजार आदिवासी ध्वंस हुई उके मानबुई नहीं मानबुई सेकर से वो एमपी के एक दिन वो दिन तो दिल्ली में जाकर झगड़ा लाइक हो और एक जो एक दिन बोली इबार के 12 बजा देबो अपने निजर हिस्ट्री যদি না জানে পড়ো अपनी কিহর পর সৃষ্টি হিস্ট্রি যদি তো अपनी एथनोग्राफी रिपोर्ट आनो और सा बेलेगा को नकमान होने কথা বিয়া হবে खातिर बातें ना का करेगा 2-3 घुसा लगाबो कितना कैसे हुई केस खेलबो लेकिन का लई गई हमार जेत के बात हमने के हिस्ट्री के नहीं जाने कौन उल्टा पुल्टा बोलले हुई नहीं और ओहोटा निजर एमपी जोन एमपी के हमारा आदिवासी मान वोट दे हैं ओके मान बोल बोला तो जोन दिन घुसा मारबो से दिन गम पापा के लगे और मैं सामने होले तो नहीं मारबो नहीं छोड़बो मैं उगला में हजम नहीं आई में फाइटर मैं लड़ाई करे आदमी लगाओ जात के खातिर में केस फेस जे हो एक नंबर 7टा केस बेल होला केस खत्म कर दे मोर लाइन है जात कर लाई भारत के प्रथम फ्रीडम फाइटर ऑफ ट्राइबल ढेर कोई ट्राइबल कहें भारत से सबसे पहला ट्राइबल तो आदिवासी मन रहे उठा क्यों मानक नहीं मानक दैट इज ए ट्रू दैट इज ए राइट और उठा लगे ओरिजिनल एविडेंस बिरसा मुंडा ट्राइबल का प्रथम रिप्रेजेंटेटिव फ्रीडम फाइटर और वो ओपनली लड़ाई कर रहे लुकाई को नहीं भाई को भाल हम के आसाम के आदिवासी मन के थोड़ा हलो माटी है एखने जुदी हमने सब कोई मिलजुल कुन ई माटी के नहीं बचा पारबे होले 5 बछर के पीछे हमारा आदिवासी जात के अवस्था ब्याह हुई बागान से खेदबा कारण बागान के दूसरा ठिन बिक्री करा था पहले कंपनी किना थे पहले मान किना थे पीछे वो बागान सीओ कल खेदे कर गारंटी बाइक पारे हमने की जो हुआ है देबाए कोनो गारंटी ना है काला एखनो बोले खोजे ना और एरकम যদি কেউ লাভায় আমার হিস্ট্রি के যদি नेगेटिव लिखवाए हमार नाम के যদি उल्टा पुल्टा लिखवाए इखने करेक्शन करेगा है कर लो पीछे वाले नहीं मुंडा अपने मुंडे रही मुंडे में आदिवासी लगाए आदिवासी रहवाए इके बेलक नाम देख के कोशिश नहीं करो सीधा बात नहीं जाना होले पढ़ा सीखा हमार ओरिजिन क्या लगे डुप्लीकेट नाम আমাক দরকার নাই ডুপ্লিকেট নাম যে মানে ভালো হবো পারে যে মানে জি হবো পারে কিন্তু আমাক জবরদস্তি চাপি দিব না লাগে ওটা सरकार के हमें बोली आसाम सरकार तथा भारत सरकार द्रौपदी मुर्मू के खान का काम है हम लेकर जो सम्मानिया प्रेसिडेंट लगे वो हमारे संतान समाज कर लगे ओके उल्टा पुल्टा नाम प्लस करे पढ़ाई नहीं पढ़ाई आदिवासी माने आदिवासी ही लगे उठा वो पाइट दिला कुल नाम चेंज नहीं हो जाए थोड़ा बोगा हो गए नाम चेंज नहीं हो जाए थोड़ा पैसा टका हो गए नाम चेंज करे नोरे उठा के कल्चर नहीं कहन उके हिस्ट्री नहीं कहन उके ट्राइब नहीं कहन जेमन डुप्लीकेट नाम है ना सेमन के दालाल का है कोनो फायदा लगे नहीं कोनो नाम लगा है और प्रदीप नाम का ठीक नहीं लगा थी ना मैं ब्लैक लगाई लो मैं के बारे अरुण छेत्री बोले मुख्य आदिवासी ने कहा गुरखा कहा विराट बोगा बोगा तो वही काउआ साला गाखिर में नहाले बोगा होबे हाँ बोगा सुधा के बाइन दिले टाकेल बाजली हुई निकले हाँ ख्रिस्टान धर्म लेखे पारे ख्रिस्टान जाइत होई पारे लेकिन আজি আমি সদসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ পেলাই বীৰ বিৰছা মুণ্ডাৰ জন্মদিন আমি সকলো ঠাইত পালন কৰি আছো আমি সকলোৱে গম পাওঁ 149তম
বীৰ বিৰছা মুণ্ডা দিৱস আমি পালন কৰি আছোঁ, যিটো তেখেতে আমাৰ আদিবাসী হৈ পেলাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল আৰু মুণ্ডা সমাজৰ হৈ পেলাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল। সেই গতিকে আমি গৌৰৱ ফিল কৰোঁ, যিহেতু আমাৰ আগে পিছে কোনেও নাই। আমাৰ আজি আপুনি যদি চাই যিবিলাক MLA MP হৈছে নামৰ কাৰণে, তেখেতসকলে একো কাম নাই, আমাৰ জাতিৰ একো কাম কৰা নাই, কিন্তু বিৰছা মুণ্ডাৰ নিচিনা মানুহ আজি আমাক লাগে। সেইটোৰ কাৰণে বীৰ বিৰছা মুণ্ডাক আজি চৰকাৰে ইমান সন্মান দিছে, গৌৰৱ দিব হিচাপত তেখেতসকলে আমাক বিৰছা মুণ্ডাৰ নামটো ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আমি অতি সুখী। আৰু যোন বিৰছা মুণ্ডাই আজি ট্ৰাইবেল হৈ পেলাই ফাইট কৰি পেলাই আমাৰ ভাৰতক স্বাধীন কৰাত সহায় কৰিছিলে, সেই মানুহৰ গাঁৱক আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থা এতিয়াও বেয়া। এইটো একদম সঁচা কথা। সেইকাৰণে চৰকাৰে যাই পেলাই তাত চাব লাগে। ভাৰত চৰকাৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি হয়, সেইটো কোনোবা ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক জাপি দিলে নহ'ব। মেইন ৰেছপনচিবিলিটি ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু এইটোহে আমাৰ ভাৰতৰ চৰকাৰ তথা মোদী চৰকাৰৰ কাম হয়। তাত নিজে গৈছে, তেখেতসকলে নিজে যাই চাই আহিছে, গতিকে তাত ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে কিমান পইচা লাগে। ইমান ঠাইত মডেল ভিলেজ বনাই আছে, তো বিৰছা মুণ্ডা গাঁৱতো মডেল ভিলেজ বনাই দিয়াত কি টান আছে? কি যায়? আমাৰ ভাৰতৰে ভাল হ'ব, চবেই ভাল পাব। গতিকে আমি আপিল কৰিব খোজোঁ, দাবী জনাওঁ যে ভাৰত চৰকাৰ তথা আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে বিৰছা মুণ্ডা গাঁৱক মডেল ভিলেজ ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আছোঁ। আৰু বিৰছা মুণ্ডাৰ সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ যিজনে আছে সিহঁতক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাই, যাকে সিহঁতৰ চৰকাৰৰ সহযোগত সিহঁতৰ পৰিয়ালটো যাতে জিন্দা থাকে, নহ'লে পৰিয়াল শেষ হৈ যাব। পিছত ক'ৰবাত মানুহ নহ'ব যে তেখেতসকলৰ পৰিয়াল কোন আছিল। পিছত লাষ্টত নহ'লে কৈ দিব ইট ইজ এ মাইথলজিকেল হিষ্ট্ৰী কৈ দিব, যিটো অৰিজিনেল হিষ্ট্ৰী হয় তাক কিন্তু লুকোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুত চাল বিল খেলি থাকে। এইটোৰ কাৰণে আমি ক'ব খোজোঁ, যোনটো অৰিজিনেল হয় অৰিজিনেল ৰাখিব লাগে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যিমান টকা লাগে দিব লাগে, এইটোৱে আমাৰ দাবী থাকে। লগতে অসমত থকা যি ওৰাং মুণ্ডা চান্তাল খাৰিয়া, তাৰে আমি খানদান হয়, বিৰছা মুণ্ডাৰে খানদান হয়। আমাক চিনি নাপায় চৰকাৰে, তেতিয়াহ'লে কালি 26ৰ ইলেকশ্যনত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰক আমি চিনি নোপোৱা কাৰণে আমি বাধ্য হৈ যাম। তেতিয়াহ'লে বিজেপি চৰকাৰক আমি ভোট দিব কেতিয়াও নোৱাৰিম। যদিও ইচ্ছা কৰি আছোঁ 25ৰ ভিতৰত যদি ST নিদিয়ে, সেই বিৰছা মুণ্ডাৰ গোষ্ঠীক আমাৰ যদি ব্লাড কাটে আৰু বিৰছা মুণ্ডাৰ খানদানৰ ব্লাড কাটে, আমাৰ একেই হয়। আৰু যদি আমি ST নাপাওঁ, সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব কিয় নাপাওঁ। What is the problem to give us to grant an ST status? আমাক জানিব লাগিব, আমাক জনাব পাৰিব লাগিব। এইটোৰ কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ, যিহেতু অসমৰ ভালৰ কাৰণে, অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে অসমত থকা ওৰাং মুণ্ডা চান্তাল খাৰিয়াক অতি সোনকালে ST ষ্টেটাছ দিব লাগে। আৰু অট'নমাছ চেটেলাইট কাউন্সিল দিলেহে জাতিটো বাচিব, ভাষা বাচিব, হিষ্ট্ৰী বাচিব, আৰু অসমৰ সম্পত্তি মাটি বাৰী বাচিব। অন্যথা কিন্তু ইয়াত যেনেকা বাহিৰৰ বা যেনেকা মানে ফৰেনাৰ্ছবিলাকৰ যিটো আটাইক হৈ আছে, অসম কালিলৈকে বাচিব না নাবাচে, বা অসমৰ অসমীয়া ভাষা যে বাচিব, মোক এতিয়া সন্দেহ হৈ আছে। স্পষ্ট কথা, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কি দিয়ে আমি এইটো হিচাপ নকৰোঁ। আমাৰ ডেডলাইন 2025 ভিতৰত আমি ST পাব লাগে, আমাৰ ডেডলাইন। এতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কি দিয়ে আমি এতিয়া হিচাপ নকৰোঁ। তহঁতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাক দিয়া দি থাক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। এতিয়া হ'লতো আমি গম পালোঁ, এবাৰহে টেঙা আম বিক্ৰী কৰিব পাৰে, বাৰে বাৰে কেইবাৰ বিক্ৰী কৰিব। এইবাৰ সেইকাৰণে ST পাবৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আমি সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে গোটাই আদিবাসী সেই ষ্টেপ বা সেই পদ ল'বৰ কাৰণে আমি হাজিৰ হৈ আছোঁ। এইটোৰ কাৰণে গোটাই অসমত আমাৰ আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম, জাগৰণ সভাবিলাক চলি আছে। অপেন চেলেঞ্জ হ'ব, অপেন বিজেপি চৰকাৰক আমি বাই বাই কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈ যাম। যোন চৰকাৰে অসমত অহাৰ আগত কৈছিল बीजेपी सरकार असम में आने से असम में रहने वाले उरां मुंडा संताल खड़िया को ST करा देंगे बोले मोदी खुद निजे কৈছিল, যেটো কুকৰাঝাৰত মই নিজে লগ ধৰিছিলো, নিজে কৈছিল। এই কথা যদি মোদী সাৰে যদি পাহৰি যায়, আমাৰ সন্মান্য মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি পাহৰি যায়, তেতিয়াহ'লে আমিও